अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिन के मदरसे को बेहतर बनाने के लिए जो वर्कशॉप चल रहा है, उस पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं अतीक असर नदवी साहब, और ये आप संत कबीर नगर यूपी से आए हुए हैं। तो नदवी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है छठियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे मुलाकात हुई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो इतने इस वर्कशॉप में काफ़ी अलग अलग शोबे से लोग आए हुए थे, मुल्क के कोने कोने से लोग आए हुए थे, सब लोगों ने अपने जो जहन को रखा जी, तो ये अब ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अलग स्टेटों में काफ़ी पहले से ये चीज़ें हैं, ये ज़रूरत अब क्यों समझ में आई? ये आप पर वाज़ेह है कि अभी माजी करीब में हमारी यूपी की हुकूमत और उसके वज़ीर आला ने मदारिस के ताल्लुक़ से जो इस वक्त जो है प्रॉब्लम, जो मसला पैदा कर दिया। तो यूपी वाले तो आप सही कह रहे हैं कि दीगर जो है सूबाजात हैं, उनमें तो तजदीदी काम शुरू हो गया था बहुत पहले, लेकिन हमारे यहाँ यानी वो बात नहीं थी, इसलिए कि बड़े बड़े इदारे जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो अपने आप को मुस्तकिल बिज़ात समझते थे और उनके माथे छोटे छोटे इदारे उन्हीं के सहारे थे। लेकिन अब किसी की खैर जब नहीं रह गई तो लोगों को ऐसे मौके पर इन्होंने मदऊ किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इन ज़िम्मेदारों की बहुत बड़ी यानी क्या नाम है, इसमें भूमिका है कि उन्होंने ऐसे मौके पर लोगों को मदऊ करके और ये तासुर दिया कि आप ऐसा करें कि निसाब में अपने मराहिल जो पूरे हैं, यानी इब्तिदा से लेकर यानी अतफ़ाल और किट से लेकर और आखिर तक सानविया तक, उसमें आप उसी के पैरेलल अपने निसाब में थोड़ी बहुत कमी करके असरी निसाब को दाखिल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका इदारा चलता रहेगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये बच्चे नए ज़माने के जो तालिब इल्म हैं उनके मुसावी, उनके हमदोश, उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चल सकेंगे। और उसी के पैरेलल और दीगर जो इदारे हैं वहाँ आप दाखिला अगर चाहेंगे तो आप असरी तालीम के हासिल करने के लिए मंजूरियाँ ले सकेंगे और आपको उसी के बराबर दाखिला भी मिल जाएगा बच्चों को। ये फ़िक्र बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसका कोर्स भी तैयार किया है। लेकिन उलमा ने जिस तरह पेशकश इनकी थी उस तरह से उसका मुस्बत जवाब जैसा देना चाहिए मेरे ख़्याल में नहीं दिया। कुछ लोग पुरानी कहानियाँ बयान कर रहे थे, कुछ अपने तरीक़े दर्स की मजबूती बयान कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे हम उस पर हर्फ आने की बात कौन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि आप इसके साथ ये भी जोड़ लीजिए ज़माने की चीज़ें, ताकि आपके फ़ारिग तलबा लोगों का जवाब दे सकें उन्हीं की ज़ुबान में। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है जी, मगर वाकई ऐसा नहीं लगता आपको कि एक बहुत लंबा गैप हो गया है? अच्छे फैमिली के बच्चे मदरसे में नहीं भेजे जा रहे हैं इस नियत से कि वो पढ़ के जब फारिग होंगे जी तो रोज़गार परक नहीं होगा जी, चूँकि ये रोज़गार के लिए इल्म ही नहीं है दीन का जी जी, रोज़गार के लिए नहीं है। मगर बदलते ज़माने के लिहाज से हमने आप जैसे असातिज़ा से, उस्तादों से ये सुना है कि सहाबा के दौर में अगर टेक्नोलॉजी होती तो दुनिया के सबसे अफजल बेहतरीन इंजीनियर होते, और माशाल्लाह दुनिया में मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े ईजाद किए। तो ये चीज़ बड़े बड़े इदारा चलाने वाले हमारे इन लोगों को, और NP जो 2020 आया है NP जी जी, इसमें ये गैप काफ़ी लंबा आपको नहीं दिखाई दिया? और क्या ये हमारे लिए फ्रेंडली है, ये मदरसे के लिए फ्रेंडली है? ये जी गैप तो बहुत ज़्यादा हुआ, लंबा हुआ, लेकिन आदमी चाहे जब कोई जमात या कोई कौम या कोई मिल्लत बेदार होने लगे तो उस पर जो है शुक्र अदा करना चाहिए। गैप तो हुआ बहुत लंबा। जो अच्छी फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों को मदारिस की तरफ इसलिए नहीं भेजते 2 वजहों से। एक तो उन बच्चों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, और दूसरे ये बच्चे बहुत ज़माना फ़हमी में बहुत दूर होते हैं। ज़माने में जो सवाल उठता है हमारे ताल्लुक़ से, उसका जवाब उन्हीं की ज़ुबान में देने से कासिर हैं। बिल्कुल। तो जब ये जवाब भी ठीक से नहीं दे पाते और फिर मुलाजमत से भी कोसों दूर रहते हैं, इसीलिए जो आला तबका है हमारा, वो दीनियात की तरफ अपने बच्चों को भेजने की कभी आरज़ू इस वक्त नहीं रखता है। लेकिन अगर ये हो गया जैसा कि ये तहरीक चल रही है तो लोग इस तरफ मुतवज्जे होंगे इंशाअल्लाह।
میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ علم کا سمندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں میکسیمم تعلیم یافتہ لوگوں کے کسی بچے کو میں نے مدرسے میں جاتے نہیں دیکھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ البتہ یہ ہے کہ معذرت چاہیں گے کہ بڑا تیکھا سوال ہے میرا. البتہ یہ ہے کہ مدرسوں کے بچے یہاں آنے کی بڑی تمنا رکھتے ہیں، الٹا اس کا وہ اس لیے کہ اس زمانے کے کیا نام ہے اس میں یعنی ماحول میں بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں جیسے ہمارے جیسے اور دیگر طلباء ہیں. اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس وقت مکاتب میں بچوں کی تعداد اس قدر گھٹ رہی ہے. گھٹ اس لیے رہی ہے، دو وجہ ہیں. مکاتب کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہاں نہ کوئی یونیفارم ہے مدرسوں میں، نہ کوئی فیس ہے، نہ ڈھنگ کے تربیت یافتہ اساتذہ وہاں تعلیم دیتے ہیں. اس لیے لوگ جو ذرا بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ اعلیٰ طبقہ چھوڑ دیجیے، وہ بھی جو ہے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں. اور اس تعداد اتنی گھٹتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں موڑا ڈیہا ایک مدرسہ دینیہ ہے جس میں بچپن میں پڑھ چکا ہوں میں. اتنی بھیڑ ہوتی تھی میرے بچپن میں کہ اساتذہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. لیکن آج 100 بچے 150 بچے، کیونکہ جہاں پر مانٹسی ٹائپ کے اسکول ہیں وہاں پر بچوں کو بھیجتے ہیں. یہ اب بچے خود نہیں چاہتے کہ ہم وہاں جائیں، کیونکہ کوئی دلچسپی ان کو نہیں دکھتی ہے. کوئی ان کو کیا نام ہے چارم نہیں دکھائی دیتا. ایک تو فیس نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں غربا پڑھتے ہیں، جو کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں تو غریبوں کا اسکول ہے، آنا نہیں چاہتے. یونیفارم نہیں ہے، فیس نہیں ہے، تو اس سہولت کے بعد بھی لوگ یہاں نہیں آنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانے سے میچ نہیں کرتا ہے. تو کیا وقت کے لحاظ سے جب ہماری سوسائٹی آج 3000 کروڑ اپروکسلی یو پی میں 3000 کروڑ سالانہ اپروکسلی یو پی میں شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور تقریباً اسی سے ملتا جلتا یہ ایک آنکڑا ہے کہ بہار میں بھی خرچ ہو رہا ہے، مگر ہم اپنی یونیورسٹی پہ پڑھائی پہ اور علم پہ جتنے فخر سے کہتے ہیں سر سید صاحب نے ایک تحفہ دیا ہے، اس کے بعد ایک بھی بنیادیں ایسی نہیں پڑ رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں قوم کے جو اہل خیر حضرات ہیں جن کے پاس مال کا یعنی کی کمی نہیں ہے، وہ اگر اس جانب توجہ دیں تو ایسی یونیورسٹی اور بھی کھل سکتی ہیں، ایسی یونیورسٹیاں. لیکن میلان اس طرف نہیں آیا. ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ بمبئی میں آج سے 25 سال پہلے میرا سفر ہوا تھا، اور پہلے تو مسجدوں میں نمازی کم رہتے تھے، اور جتنے سیٹ تھے ان کے بچے کوئی ہائی اسکول کیے ہیں، کوئی جونیئر ہائی اسکول، یہ کر کے بھاگ جاتے تھے اور وہاں کماتے تھے، سیٹ ہو جاتے تھے. فکر یہ تھی کہ پیسہ ہی مقصد ہے تو آگے پڑھانے سے مطلب، یہ بڑی بد فکری تھی لوگوں میں. لیکن آپ اس بات کو خوشائن سمجھیں کہ اب کہ میں ادھر سفر کر رہا ہوں تو سیٹھ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کر چکے ہیں. سیٹھوں نے بچوں کو اپنے پیسوں کی مدد پر تعلیم کی طرف لگا رکھا ہے. جیسا چاہیے ویسا نہیں، لیکن بڑی حد تک لگا رکھا ہے. اس لیے تھوڑی سی جاگرکتا اور بیداری اب پیدا ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سنت کبیر نگر سے تصدیق اسدنوی صاحب، اور ریٹائر لیکچرر بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی قوم کے لیے جو فکر ہے جو قابل تعریف ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہر ایک انسان تھوڑا تھوڑا اور دور کے لحاظ سے تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتا رہے، انسان نے کچے سے پکے مکان بنا لیے. میں چھٹی آنکھ کے چیف ایڈیٹر وائی کے چودھری یونس خان بھائی کے ساتھ ریاض احمد، پوروانچل سے.